تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر منتجات. 5:07 على أمواج ميديا. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا العدد الجديد من برنامج استوديو الرياضة الموعد القار كل يومي سبت وأحد لجرد أهم الأحداث الرياضية التي تهم الساحة المغربية والعالمية. للحديث خلال هذا العدد عن مواضيع كثيرة، عن المنتخب المغربي، عن البطولة المغربية في جولتها الجديدة التي تحمل مجموعة من المباريات المثيرة ومواضيع أخرى. معي الزميل محمد أميمي. محمد، مساء الخير. مساء الخير Youssef, bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Média 1 pour votre émission bi-hebdomadaire Studio Sport, de retour comme chaque week-end pour retracer toute l'actualité sportive de la semaine et principalement le football, et le football avec qui on va commencer l'équipe du Maroc où le sélectionneur du Maroc Walid El-Regragui a dévoilé la liste des 25 joueurs convoqués pour la double confrontation contre la Centrafrique pour le compte de la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, avec 5 nouveaux éléments qui vont faire leur apparition pour la première fois avec les Lions de l'Atlas. On va en découdre évidemment avec nos invités. La Botola Pro Inouï également au programme avec la 5e journée de la Botola qui se poursuit ce week-end et cette montée à la première place de l'Union de Touarga donc qui fait des miracles cette saison et s'empare de la première place du classement. Du futsal également, on va en parler, et d'autres disciplines sont au programme également avec le rallye du Maroc. On va donc recevoir le président de la Fédération royale marocaine de motocyclisme, Saïd Mjad, et d'autres disciplines sont au programme évidemment, cher Youssef. طبعا سنتحدث أيضا مستمعينا الكرام عن أبرز ما يحمله اليوم من مباريات في مختلف الدوريات الأوروبية. في إنجلترا مانشستر سيتي الذي فاز قبل لحظات على فولهام ب3 أهداف لهدفين، أرسنال الذي تغلب على ساوثهامبتون، ومجموعة من المباريات الأخرى في إسبانيا وفي إيطاليا ثم في ألمانيا، حيث الصراع يشتد بين مجموعة من الأندية على صدارة الترتيب: بايرن ميونخ، بروسيا دورتموند، لايبزيج، بالإضافة إلى أينتراخت فرانكفورت وباير ليفركوسن حامل لقب البوندسليغا. كل هذا مباشرة بعد ثوان قليلة. إذن محمد، نبدأ بالمنتخب المغربي بلائحة وليد ركراكي. طبعا الكل ينتظر المباريات المقبلة أمام إفريقيا الوسطى لحساب الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس إفريقيا. المنتخب المغربي متأهل سلفا بالنظر لأنه سينظم الكأس إفريقيا، وبالتالي بالنسبة له هذه النوعية من المباريات هي فرصة أيضا للتجريب. مباريات إفريقيا الوسطى ستكون يومي 12 و15 في مدينة وجدة، سيحضرها زميلنا علي صلاح الدين لمتابعة أهم تفاصيلها وأهم ما سيميز أداء المنتخب المغربي بعد هذه اللائحة التي أثارت مجموعة من الردود. طبعا وليد الركراكي منذ الخروج المخيب من كأس إفريقيا لا يحظى بالإجماع. مجموعة من الملاحظات التي تهم لائحة أسود الأطلس خصوصا على الجانب الدفاعي، ثم بعد الغيابات التي فرضت عليه بسبب الإصابة. نستمع بداية لوليد الركراكي يتحدث عن غياب أهم اللاعبين خلال الفترة الأخيرة: حكيم زياش وإبراهيم دياز. اول حاجه على حكيم ولا على دياز، بحال اللي قلت وماشي قلت، سي دو جوار كي سون بليسي، ils sont pas sur la liste. حكيم دبليسا الماتش الاخر معنا، دونك مازال ما لعب حتى شي ماتش ودابا عاد راجع لونطرينمون. وابراهيم دبليسا ملي رجع من المنتخب لا دوري مازال ما عارفينش واش غيقدر يكون حتى في لو راسامبلمون دو نوفمبر. حنا on regarde avec le joueur, avec le staff ديال Real Madrid l'évolution ديال لا بليسور ديالو. ومن بعد كتقولي على لاعبين ديال الجيش، تقدر تهضر لي على اللاعبين ديال الرجاء، ديال اي فرقه، ديال بركان، ديال بزاف تفراقي ديال البطوله. بحال اللي قلت ديما سي لا ميم كيسيون، لا ميم ريزون. كنقول سي دي شوا ممكن يكونوا، يا دي جوار اللي يقدروا يستاهلوا يكونوا معنا، مي جي دي شوا فير. بحال اللي قلت يا بوكو دو شوا اوجوردي باش تدخل في هاد ليكيب ناسيونال. واخا ما كانش دياز اليوم، ما كانش حكيم، ما كانش، يا دي جوار كوم ابو قلال اللي ما رجعوش، واحد بحال حريت اللي ما كاينش، يا بوكو دو جوار ميم على الاكستيريور انكور اللي كانوا معنا اللي ما كاينينش. وتا في البطوله بحال اللي كنقول la régularité, le travail,
ما يطلقوش يدوم. هي لي ميور زيكزامبل بحال اللي قلت مره اخرى مع سفيان مع الكهبي اللي ما كانوش اللي يرجعوا. طبعا عودة بعض الأسماء إلى تشكيلة المنتخب وغياب أخرى، والكثير من المستجدات المتمثلة في رضا بالحيان لاعب فيرونا الإيطالي، اللاعب المتكون في نادي نيس الفرنسي الذي يلعب في هذا الفريق في هذه الفترة، خاض دقائق مهمة خلال بداية هذا الموسم، وأمر إيجابي أن يكون للناخب المغربي خيار آخر في خط الوسط إلى جانب سفيان مرابط، إلى جانب عز الدين أناحي، وإلى جانب أسامة ترغالين لاكتشاف في الألعاب الأولمبية الأخيرة. في الهجوم نفس الأسماء بالإضافة إلى أسامة صحراوي لاعب نادي ليل الفرنسي، أيضا تألق كثيرا في الفترة الأخيرة، خاض بعض الدقائق في مباراة ريال مدريد الأخيرة في دوري الأبطال. في الدفاع الجديد هو جمال الحركاس لاعب الوداد الرياضي الذي تمت المناداة عليه للمنتخب المغربي تتويجا لتألقه في السنوات الأخيرة في البطولة. عبد الحميد أيت بودلال الاسم الشاب الذي تألق مع المنتخب المغربي للناشئين في كأس أفريقيا الأخيرة، في كأس العالم للناشئين بدوره ربما ليس الآن لكنه يملك مستقبل كبير مع المنتخب المغربي، وبإمكانه أن يكون مفيد لوليد الركراكي، وربما في دعوته حافز أكثر له مما ربما سيحتاجه وليد الركراكي في الفترة المقبلة. وفي حراسة المرمى صلاح الدين شهاب حارس المغرب الفاسي الذي يقدم مباريات كبيرة. مباراة الوداد الأولى في الموسم كانت الأفضل له بالنسبة في بداية هذا الموسم، وأيضا تألق خلال المباريات الأخيرة للماس. لكن الملاحظات التي وجهت لوليد الركراكي في الدفاع مع غياب غانم سايس، طبعا استمرار ربما الشك في محور الدفاع من سيلعب إلى جانب نايف أكرد، ولو أن أكرد تألق في الفترة الأخيرة بعد أن انتقل لنادي ريال سوسيداد. اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي محمد مديحي يتحدث عن نقطة الدفاع وحاجة المنتخب المغربي لمدافعين في هذه الفترة، وهي نقطة الضعف ربما الآن في تشكيلة أسود الأطلس. كاين مشكل كبير لان ما عندناش اسماء وازنه تلعب سيرتو في قلب الدفاع اللي مثلا اسماء وازنه. ندويو على مثلا في خط الهجوم ندويو على الزلزولي ولا كذلك العدلي. نايف اكرد هو اللي تقريبا من الناس اللي كلهم بالاجماع بان تيقولوا لعاب اللي باقى المكانه ديالو، ولكن لاعب اللي يكون معاه اللي يعني بهذا المستوى العالي تنظن بان كاين عندنا مشكل في الدفاع. طبعا عندما يتحدث محمد مديحة الذي لاعب للمنتخب المغربي عن مشكل في خط الدفاع، فإن المنتخب المغربي لديه مشكل في خط الدفاع، وهذا أمر ظهر جليا في المباريات الأخيرة. محمد خيارات موجودة وتفتقد للخبرة، هناك عناصر يجب أن تلعب كثيرا مع المنتخب المغربي من أجل أن تصبح ربما أسماء تعوض غانم سايس وأسماء أخرى. يبقى فقط نايف أكرد، وننتظر ربما عبقار في المباريات الكبيرة هل سيرتقي بالمستوى إلى ما قدمه غانم سايس وأسماء أخرى الآن غير موجودة رفقة أسود الأطلس. Tout à fait, Youssouf, et on va rappeler que Naïf Agred, surtout avec son expérience au sein de l'équipe du Maroc, c'est lui qui va porter donc la responsabilité sur ses épaules, la responsabilité donc de gérer la charnière centrale de l'équipe du Maroc. On va certainement donc retrouver une équipe remaniée au niveau défensif surtout, et Walid Regragui donc doit absolument trouver des solutions, surtout avec le jeu des équipes des sélections africaines qui se développent donc chaque année avec un jeu basé sur la vitesse, sur les relances, et donc Walid Regragui est obligé donc de trouver des solutions. On sait que l'équipe du Maroc était plus ou moins donc l'équipe qui défendait bien, surtout en Coupe du Monde. On se rappelle donc de la défense qui n'a encaissé que 3 buts, je pense, 3 ou 4 buts donc en Coupe du Monde. Donc voilà, c'est le premier chantier donc pour Walid Regragui, c'est de trouver la bonne cohésion donc entre la charnière centrale, le milieu et évidemment l'attaque de l'équipe du Maroc. هذه هي الملاحظة الأولى التي سيتابعها الجمهور المغربي في وجدة، حيث سيخوض المنتخب المغربي مباريات إفريقيا الوسطى يوم 12 و15 من هذا الشهر. طبعا مباريات مهمة وخلاصات كثيرة سيتم استخلاصها من هذه اللائحة، ويجب إعطاء الفرصة لبعض الأسماء التي تأتي الآن
كجمال حركاس ربما قد يربح مقعده في المنتخب المغربي من خلال هذه المباريات في ظل استمرار أيضا غياب شادي رياض. طبعا كان هذا الحديث الأول عن المنتخب المغربي. أسود الأطلس الآن نفتح صفحة البطولة المغربية الاحترافية إنوي والمباريات التي تهم الجولة الخامسة. طبعا المباريات كانت بدأت أمس بإجراء مباراتين، أو كانت انطلقت أمس طبعا بإجراء مباراتين. اتحاد توارقة أمام المغرب التطواني، فوز مهم جدا للفريق التوروغي، انتصار يزكي هذه الانطلاقة القوية للفريق هذا الموسم. النادي لم يخسر بعد، فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين أمام الوداد، أمام شباب السوالم، وأيضا أمام نادي الفتح الرباطي في الجولة الأولى، وكان فاز في مباراتين على المغرب التطواني والمغرب الفاسي. حصيلة جيدة بالنسبة لهذا الفريق الذي أقصي للأسف من كأس الكونفدرالية الإفريقية مبكرا منذ الدور التمهيدي الأول. مدربه عبد الواحد زمرة تحدث بعد المباراة. كنقول هنيئا لجميع المكونات النادي ديالنا على هذا الانتصار. كنظن انه كان انتصار مستحق ضد فريق اللي محترم اللي عنده امكانيات بشريه في المستوى. هذه المقابله دخلنا عازمين اننا باش نديو 3 نقاط. كنظن ان دخلنا بطريقه مزيانه، درنا الضغط العالي، خلقنا بزاف ديال الفرص، تمكنا اننا نسجلوا، كان يمكننا نقتلوا المقابله. هذو من النقط اللي خصنا نشتغلوا عليها، اننا جاونا فرص باش نقتلوا المقابله ولكن ما ساعدناش الحظ، وكذلك كانت شويه ديال المالادريس. اذا كنقول عاوتاني مازال خاصنا واحد العمل اللي هو كبير. عبد الواحد زمرات مدرب فريق اتحاد توارقة. الفريق يتصدر البطولة بفارق نقطة واحدة عن اتحاد طنجة نهضة بركان، وبنقطتين عن الجيش الملكي الوداد. طبعا في انتظار استمرار مباريات هذه الجولة، شباب المحمدية كانت تعادل أمام الشباب السوالم من دون أهداف. أزمة خانقة يعيشها الفريق مدينة الزهور الذي يعاني في أسفل الترتيب بنقطة واحدة. الفريق تخيلوا استقبل 14 هدفا منذ انطلاق الموسم، حصيلة كارثية بالنسبة لشباب المحمدية. الأنظار اليوم تتجه إلى مباراة حسنية أكادير الوداد الرياضي، فرصة أخرى بالنسبة للوداد من أجل تأكيد الأداء الكبير أمام الدفاع الحسني الجديدي، تحقيق فوز جديد ومواصلة البقاء في صدارة أو على مقربة من الصدارة حسب النتائج التي ستسجل لاحقا. بالنسبة للوداد الفريق سجل 4 أهداف في المباراة الماضية. بدأت بوادر التفاهم بين الثلاثي البرازيلي ونيونغ بالإضافة إلى المترجي ونسيك، ثم الأسماء التي انتدبها الفريق خصوصا على المستوى الهجومي، وهذا أمر طبعا يسعد الجماهير الحمراء. حسن نادر أحد أفضل من تقمص زي الوداد خصوصا كمهاجم صريح، تحدث عن رأيه في بداية الموسم الخاص بالوداد. طبعا الكل يعترف أن المدرب رولاني موكوينا يحتاج للوقت من أجل صياغة وتوليف فريق قادر على المنافسة على الألقاب. حسن نادر. أنا الصورة اللي كونت على فريق الوداد يعني صورة عادية، لأن كتجلب طاقم تقني جديد، 20 لاعب يعني جدد، فيهم لاعبين اللي جايين يعني من فرنسا، من البرازيل، ما كيعرفوش يعني ما متعودينش على الكره المغربيه، ما كيعرفوش اغلبيتهم كلهم من اوروبا، ما كيعرفوش الاجواء اللي كيفاش عامله. يمكن كنظن يلا كانوا كيشوفوهم عبر الشاشه. اذا هذا في حد ذاته يعني مشكل صعيب، لان باش العقليه يعني تدخل مع العقليه اللي عندنا حنا هنايا وتولف عليها، خصها حتى مع الجمهور. يعني حتى مع الجمهور غيتسناو الانفعال ديالو ملي غتكون منهزم ولا يعني كيف كنعرفوه حنايا. فلهذا هاد اللاعبين هادو اللي كنشوفوا المباراه الاخيره، يلا عندك اسماعيل المترجي ومطيع هما اللي مع الفريق. كنظن باقي بوهره وجمال حركاس. كنشوف بان حتى التغييرات في التشكيله دائما كاين هناك تغييرات. عندنا التغييرات هنا كنلاحظوا بان مكوينه كيقلب، مازال كيقلب بحال اللي لاحظت الماتش ديال الدفاع الحسن الجديدي. الشوط الثاني التغييرات اللي دارت عاد وجه اخر ديال الوداد عكس الشوط الاول. يعني هذه كلها عوامل راه ما سهلاش، لان باش تبدل 20 لاعب راه يعني صعيب.
طبعا الجمهور يعرف هذا الأمر، وتغيير هذا الكم الهائل من اللاعبين، تغيير المدرب، الأمر يحتاج إلى وقت من أجل الخروج ربما بنسخة جديدة، خصوصا بعد السنة الماضية الكارثية بالنسبة لفريق الوداد الرياضي. الوداد يواجه حسنية أكادير، فريق آخر يمر من فترة صعبة خلال هذا الموسم، خسر أمام نهضة الزمامرة، أمام المغرب الفاسي في آخر جولتين من البطولة، ويحتل المركز متأخر ب3 نقاط من 4 مباريات فقط. مباراة أخرى تلفت الانتباه أمسية اليوم هي المباراة الافتتاحية انطلاقا من 6 بالتوقيت المغربي، النادي المكناسي أمام المغرب الفاسي في القنيطرة. النادي المكناسي سيستضيف هذه المباراة بعيدا عن جماهيره. عبد الحي بن سلطان يواجه الماس بعد أن كان مدربا للفريق خلال نهاية الموسم الماضي. المغرب الفاسي طبعا نعرف جيدا أنه بدأ السنة بطريقة إيجابية مع مدربه الإيطالي، يحتل المركز السابع ب7 نقاط، طبعا بفارق نقطتين فقط. ربما مبكرا الحديث عن الصدارة، عن المتصدر، عن الوصيف، لكن طبعا هذه النقاط تلعب دور مهم في نهاية الموسم. الجولة تتواصل الأحد بإجراء 4 مباريات: الدفاع الحسني الجديدي أمام أولمبيك آسفيا، الرجاء الرياضي أمام نهضة زمامرة، اتحاد طنجة يواجه الجيش الملكي، ونهضة بركان أمام نادي الفتح الرباطي. الأنظار ستتركز على مباراة الرجاء نهضة زمامرة، الرجاء الذي يعيش صحوة إيجابية بعد الانتصارات الأخيرة على أولمبيك آسفي وعلى الفتح الرباطي، ثم على الجيش الملكي، الآلة الهجومية التي لا تنتهي. الفريق سجل 10 أهداف في بداية هذا الموسم في 4 مباريات فقط، أداء كبير جدا من رجال المدرب البولندي ميشنيفيتش الذي يعاتب التحكيم كلما سنحت له الفرصة ذلك، ورغم الخسارة الأخيرة أمام الدفاع الحسني الجديدي. طبعا هذه هي مباريات الجولة الخامسة من البطولة المغربية الاحترافية إنوي. نمر مباشرة مستمعينا الكرام إلى كرة القدم داخل الصالات. كما تابعنا جميعا كأس العالم تشارف على نهايتها غدا المباراة النهائية بين البرازيل وبين المنتخب الأرجنتيني. فرنسا أوكرانيا في مباراة الترتيب. المشاركة المغربية انتهت في الدور ربع النهائي للمشاركة الثانية على التوالي بعد الخسارة أمام المنتخب البرازيلي، لكن هذه النسخة كانت شهدت أيضا مشاركة مغربية على مستوى التحكيم من خلال الحكم خالد حنيش الذي أدار المباراة الافتتاحية وأدار مباراة الدور ربع النهائي، ومثل التحكيم المغربي بأفضل طريقة ممكنة. طبعا المباراة الأخيرة كان الحكم المغربي مرشح لإدارتها، لكن في الأخير ذهب التعيين لطاقم أوروبي لإدارة هذا النزال بين الأرجنتين والبرازيل. يسعدنا كثيرا أن نستضيف إذن الحكم المغربي في رياضة كرة القدم داخل الصالات سي خالد حنيش من أوزبكستان. في البداية سي خالد، ما الذي يمثله بالنسبة لك المشاركة في هذه النسخة من كأس العالم، وهي النسخة الثالثة بالنسبة لك على المستوى الشخصي؟ أهلا بك على أمواج ميديا. السلام عليكم الأخ يوسف. أولا كنشكرك على الاستضافة، ثانيا تحية رياضية للمستمعين ميديا راديو. بالنسبة للسؤال تاعك الأخ يوسف على المشاركة الثالثة على التوالي في المونديال، اللي كيعرف الجميع بأنه الأولى اللي كانت في 2016 في دولة كولومبيا، والثانية في 2021 في دولة ليتوانيا، الثالثة التي أتواجد بها الآن في دولة أوزبكستان لتمثيل الراية المغربية أحسن تمثيل. وبالخصوص هذا راه تكليف ماشي تشريف. وبالنسبة للمشاركة وتمثيل المغرب، بأنه كانت البداية بالمباراة الأولى وهي المباراة الافتتاحية للمونديال اللي كانت بين المنتخب الأوزبكستاني ضد المنتخب الهولندي، اللي كانت مباراة ممتازة واستمتع بها الجمهور الخاص الحاضر، واللي كنت راضي على المستوى التحكيمي وتمثيل المغرب وتمثيل حكام فوتسال بالمغرب أحسن تمثيل. طبعا تحكيم المغربي شيئا فشيئا يأخذ مكانته على المستوى العالمي الجانب الإفريقي مع هذه النهضة الكبيرة التي تعرفها كرة القدم داخل الصالة. طبعا هذه المشاركة سي خالد حنيش تتويج لمسارك المهم والحافل. ربما يتساءل البعض عن طريق نحو ولوج هذا الميدان، ما هو الطريق الذي يجب أن يسلكه هواة ميدان التحكيم خصوصا في كرة القدم داخل الصالة، وأيضا على المستوى الشخصي ما هي الخطوات والصعوبات التي
ربما واجهتك في مسارك الرياضي قبل أن تصل لتنال شرف إدارة مباريات في 3 نسخ من كأس العالم؟ اللي كيعرف الجميع بأنه اللي ولوج ميدان التحكيم لازم مر من واحد التكوين تاع 2 سنين اللي مرت منه في سنة 2002 و2003. من بعد هاد 2 سنين تاع التكوين مريت كحكم عصبة كحكم عصبة من 2004 حتى 2011. هادو كانوا بعض الصعوبات ولكن سنة بعد سنة حاولت التغلب على هذه الصعوبات. ومن بعد 2011 جات واحد المذكرة من الاتحاد الدولي الفيفا لتخصيص حكام كرة القدم داخل القاعة، اللي بأنه مرينا من واحد مجموعة تتكون من 70 حكم من تكوين على يد مشرفين سابقين في كرة القدم داخل القاعة. بعد 2012 كنت كحكم جامعي وطني في كرة القدم داخل القاعة 3 سنوات. من بعد 2015 مريت كحكم دولي. لعبتي في هذا الميدان لعبتي يكونوا من قبل صعوبات، ولكن بعد الممارسة والتكوين الحكم تيتغلب على هذه الصعوبات. لعبت تيكونوا صعوبات، ولكن الحمد لله حاولت نتغلب عليهم، وهذا هو اللي وصلني لهذه المراتب اللي وصلت لها الحمد لله. طبعا وربما أنت شاهد على عصر جديد لكرة القدم داخل الصالة في المغرب. هناك طفرة على مستوى المنتخبات المغربية، على مستوى البطولة أيضا هناك ممارسة الآن احترافية في البطولة المغربية. الأندية مستقرة أكثر على المستوى المادي أيضا. هل هذا التطور سي خالد حنيش بلغ أيضا مجال التحكيم ولمس ربما أيضا عصب حساس في كرة القدم بصفة عامة؟ الحكم هو فاعل رئيس في الممارسة الرياضية. بالنسبة للسؤال تاعك الأخ يوسف، بأنه بالسياسة اللي جاء رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي قجع بتطوير كرة القدم داخل القاعة، اللي عرفت واحد التطوير كبير بالفئات تاعو، بالفئات السنية ذكور وفئات السنية إناث. وهذا اللي بأنه فاش تعرف بأنه التطوير تاع اللاعبين واللاعبات فئات السنية لازم يكون واحد التطوير بالنسبة للحكام، اللي عرف واحد التطوير كبير اللي من طرف اللجنة المركزية للتحكيم والمديرية المديرية الوطنية للتحكيم، اللي عرف دورات تكوينية بالنسبة للحكام اللي مختصين في كرة القدم داخل القاعة. اللي كان من قبل كنا تنتوفروا على حكام تقريبا أقل من 100 حكم، ولكن بالسياسة اللي نهجزها المديرية الوطنية للتحكيم بأنه عرفت تكوين حكام شباب اللي إن شاء الله يقولوا الكلمة ديالهم في السنوات المقبلة إن شاء الله. بالتوفيق لك سي خالد حني، شكرا جزيلا على تميزك في أوزبكستان، وشكرا على قبول دعوة برنامج استوديو الرياضة. كان هذا ضيف الأسبوع، تحدثنا عن مشاركته في كأس العالم ممثلا للتحكيم المغربي. طبعا مستمعينا الكرام، نصل تقريبا لنهاية هذا الجزء الأول، أو فعليا نصل لنهاية هذا الجزء الأول من برنامج استوديو الرياضة. بعد لحظات نعود وباقي أهم المواضيع، خصوصا ما يحدث في أوروبا وفي ألمانيا من إثارة على مستوى كرة القدم، بعد موجز 5:30 الجزء الثاني من برنامج استوديو الرياضة. « 17h passé de 34 minutes sur Medi 1, Studio Sport se poursuit jusqu'à 18h. On est ensemble jusqu'à 18h pour parler
football et principalement football européen. On va conquérir ensemble donc l'Europe pour justement évoquer, parler des 5 grands championnats européens, à commencer par la Premier League où la 7e journée du championnat anglais se poursuit. On va faire un tour d'horizon évidemment sur les 5 grands championnats, évoquer donc les matchs au sommet et les surprises donc que nous cache ce week-end donc principalement donc du football européen. On va recevoir avec nous, et on a le grand plaisir de recevoir avec nous David Lortolari. Il est consultant de Medi 1 pour Studio Sport. Bonsoir à vous, cher David. Bonsoir à tous. Bonsoir David, c'est un plaisir de vous retrouver, que vous soyez avec nous ce soir pour parler justement du football européen. On va commencer par le championnat d'Angleterre où la 7e journée se poursuit. Pas de surprise, pas de miracle lors de cette journée. Ce samedi donc, les 3 premières équipes du podium ont assuré l'essentiel, à commencer par Liverpool donc qui a renforcé sa position en tête du classement après sa victoire 1-0 contre Crystal Palace. Victoire également d'Arsenal dans la douleur contre Southampton, et victoire également de Manchester City à l'assaut derrière Liverpool. Les Citizens de Pep Guardiola se sont imposés 3-2 contre Fulham. Donc voilà, David, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport donc à ces victoires donc enregistrées par le trio du podium de la Premier League? Mais on le verra avec d'autres championnats, sans doute plusieurs fois aussi dans la saison. Il faut toujours regarder avec grande attention les matchs de championnat qui précèdent un sommet de Ligue des Champions ou qui succèdent quelques jours après à un match de Ligue des Champions. Et dans toutes les circonstances, c'est-à-dire, j'ai un exemple en tête d'une équipe qui gagne largement pendant le milieu de la semaine en Ligue des Champions et qui trébuche en championnat dans la foulée. C'est une question d'inexpérience, c'est une question de valeur collective aussi parfois. Et les clubs anglais qui ont une première ligue si difficile, si compliquée, sont parfois soumis à cela, évidemment. Alors il y a 2 solutions pour s'en sortir, pour arriver à enchaîner après la Coupe d'Europe, après la Ligue des Champions ou après une compétition européenne quelle qu'elle soit. Soit on s'en sort par le jeu et en multipliant les buts, les offensives, comme le fait globalement, philosophiquement, Manchester City avec Pep Guardiola. Soit on s'en sort avec en réduisant un peu la voilure, en réduisant un peu les moyens. Ça peut être le cas d'un Arsenal en ce moment parce que peut-être on est rationnel, on sait qu'on a peut-être un peu moins de marge, qu'on a peut-être un peu moins parfois de profondeur de banc, même si en Angleterre ces clubs-là sont armés bien sûr pour avoir des remplaçants performants, etc. Mais il y a plusieurs façons de faire. Soit on resserre le jeu, soit on cherche son salut, comme le fait systématiquement Pep Guardiola avec son Manchester City, comme il le faisait aussi dans les clubs qu'il a dirigés avant, par du jeu, par des actions, en espérant marquer un but de plus que l'adversaire. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on a pu observer cet après-midi. C'est peut-être un peu schématique, mais en l'occurrence, c'est ce que vous disiez dans la synthèse à l'instant, les clubs de pointe s'en sortent, que ce soit spectaculairement avec un 3-2 ou dans la douleur, plus avec un score plus étriqué. En tout cas, la mission est remplie. Tout à fait. Et justement, David, parlant de Liverpool, notamment Liverpool, est-ce qu'il doit craindre donc le scénario de la saison passée? On sait que Liverpool donc a tenu banc à 7 ou 8 journées avant la fin du championnat d'Angleterre, et après donc c'est Manchester City donc qui a redoublé les efforts pour finalement donc doubler Arsenal et remporter donc le titre. Est-ce qu'on craint donc le même scénario que l'année dernière pour Liverpool? Bah, il y a 2 éléments. On est un peu tous à l'aveugle par rapport au nouveau format de compétition européenne avec ce mini championnat. Oui, mini championnat, et puis des matchs en plus pour ceux qui vont aller loin. Ça va jusqu'à peut-être 4 matchs en plus, donc ça finit par peser, bien sûr. Donc ça, c'est un élément. On est un peu à l'aveugle par rapport à ça, mais l'autre élément, c'est que quand même, Liverpool est armé. Il a montré un enthousiasme en ce début de saison qu'on le croit capable de maintenir. Il y a des individualités fortes, bien sûr, y compris certaines qui viennent du continent africain.
Et voilà, l'équipe est armée avec l'expérience en plus de ce qu'elle a vécu les saisons précédentes, depuis le mandat de Jürgen Klopp, la suite derrière. Après, on dépend toujours, là c'est une grande généralité que je vais vous indiquer, mais on dépend toujours bien sûr, des blessures des uns et des autres. Quand ça commence à s'accumuler, c'est là que ça joue sur le moral, que ça joue sur les solutions de rechange, qu'un mauvais résultat peut peser davantage dans les jambes des joueurs. Pour l'instant, au stade où on en est, il n'y a rien qui permette de dire que Liverpool ne parviendra pas à mener ses projets à bien. Tout à fait. Un petit mot sur Manchester United, cher David. Manchester United, les Red Devils qui n'y arrivent pas toujours cette saison avec à leur commande un Ten Hag de plus en plus sur la sellette. Manchester United, on le rappelle, il est 13e du classement avec seulement 7 points récoltés. Il n'arrive toujours pas donc à montrer son vrai visage, notamment en Europa League avec un match de parité, donc un score de parité contre Porto cette semaine. Qu'est-ce qui arrive à Manchester United cette saison, David? Wow, alors là, on parlait de rationalité tout à l'heure. Là, on est un peu dans quelque chose d'irrationnel. Tout à fait. Et Manchester United rencontrera ce dimanche un adversaire très difficile. Hein, tout à fait, Aston Villa. Oui, qui a battu le Bayern avec cette semaine en Ligue des Champions, pardon, avec des vrais arguments, une vraie identité. Donc ça va être encore un test pour Manchester United. Moi, j'ai souvenir d'un Erik ten Hag, en étant évidemment un suiveur privilégié de l'Allemagne. J'ai suivi Erik ten Hag quand il était entraîneur en Allemagne, et il y avait un vrai enthousiasme, il y avait une vraie philosophie de jeu, il y avait une vraie école de jeu. Tout à fait. Et on a la sensation que Erik ten Hag avec Manchester United. Et surtout quand il était avec l'Ajax Amsterdam. Oui, c'est vrai que la demi-finale de avec l'Ajax, absolument, tout à fait. Il a enchaîné avec l'Ajax, il l'avait fait avec une équipe de second niveau en Allemagne, et ensuite avec l'Ajax, il a poursuivi cette philosophie. Ça ne fonctionne pas en Angleterre. Et il a été prolongé. C'est ça qui est un peu compliqué à comprendre. Donner du temps à un entraîneur, c'est souvent payant. Ça, c'est vrai. Et aujourd'hui, Manchester United, 13e, on le disait, au milieu du classement, va devoir affronter Aston Villa. Est-ce que un bon résultat suffirait à lancer l'équipe? Je n'en suis pas sûr. Aujourd'hui, Manchester United ne nous montre pas grand-chose. Il est très critiqué par les observateurs en Angleterre. Et il y a beaucoup de chemin à parcourir pour Manchester United pour se redresser et pour retrouver sa vraie identité. Tout à fait. Donc on va faire un petit cap sur l'Espagne, cher David, pour parler justement du Real Madrid qui accueille ce soir au Santiago Bernabéu Villarreal. Donc l'occasion pour le club madrilène de se relancer après, on le sait, sa défaite très très amère contre Lille en Ligue des Champions, défaite 1-0. Lille, on va dire, a mis fin à la série d'invincibilité du club madrilène qui n'a pas trouvé ses vraies ressources, on va dire, cette saison avec un entraîneur, Carlo Ancelotti, qui n'a pas trouvé, on va dire, la forme parfaite pour relancer son club en championnat et surtout en Ligue des Champions. On sait qu'en championnat, donc, le Real a l'occasion ce soir donc de renforcer sa position, sa deuxième position du classement. Donc le Real, est-ce qu'on peut dire, David, qu'il va très très mal cette saison? Ouais, il y a eu quand même des copies médiocres qui ont été rendues par les élèves madrilènes, les élèves de Carlo Ancelotti, les joueurs. Il y a eu des matchs médiocres, ratés, peu aboutis, collectivement peu intéressants. Le Real nous a habitués à être très performants en février, mars, au moment où ça compte vraiment. Le problème, c'est que cette saison, il a plusieurs adversaires à surveiller dans le championnat. Le FC Barcelone a bien démarré, très bien démarré. Il y a l'Atlético de Madrid, le voisin, qui est quand même aussi assez fort cette saison. Et puis Villarreal a montré déjà de très belles choses aussi. Donc ça fait quand même beaucoup d'adversaires à surveiller pour le Real Madrid. Je pense que Ancelotti est l'homme idéal pour ne pas s'affoler, pour savoir que même avec 3-4 victoires de retard ou 3-4 fois 3, donc 10-12 points de retard, il ne faut pas s'affoler. On n'a pas du tout abdiqué pour la fin de saison, mais c'est vrai que on sent une certaine tension, on sent une communication qui est assez peu claire aussi avec le cas Mbappé, dont on peut éventuellement aussi parler. Et le Real aujourd'hui
n'a pas trouvé encore son rayonnement. Soyons patients parce qu'il nous a habitués à se relever de début de saison parfois médiocre. Mais aujourd'hui, c'est vrai, les critiques sont justifiées et le Real n'est pas une belle équipe à voir. Tout à fait. Donc le Real qui affronte, rappelons-le, ce soir Villarreal, l'occasion donc pour le club madrilène de renforcer sa deuxième position derrière le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui croisera le fer avec Alaves demain pour le compte de la 9e journée du championnat d'Espagne. David, alors un petit mot évidemment, sans oublier le championnat italien. Pas de grosses affiches ce soir pour le compte de la 7e journée, à l'exception donc de l'Inter Milan qui affronte Torino. L'occasion donc pour le club milanais de renforcer un peu de monter donc au podium en cas de victoire évidemment. Et justement, on va saisir l'occasion puisque vous êtes avec nous, David, pour parler de la Juventus et un certain Paul Pogba, le joueur français donc de retour au terrain. Son retour est acté, sera acté donc le 25 mars prochain. Rappelons que Paul Pogba va reprendre donc la compétition après que sa suspension de 4 ans pour dopage a été réduite à 18 mois par le tribunal arbitral du sport, appelé aussi le TAS. Alors la question que se posent plusieurs fans de ce joueur, un joueur, on le sait, polyvalent, David, qui a beaucoup de qualités physiques et techniques. Est-ce que donc la Juve va donc garder sa pépite, son joueur, on va dire, préféré à une certaine époque où il va donc trouver une certaine résolution donc de son contrat à l'amiable pour se débarrasser malheureusement de ce joueur qui aura donc 32 ans quand même, et on ne sait pas très bien donc s'il va reprendre donc son niveau habituel, David. Oui, ça implique un changement de stratégie pour la Juventus. Alors pas sur le plan collectif, mais sur le plan individuel. La Juventus a un milieu de terrain, un effectif fourni au milieu de terrain, a construit sa stratégie de saison et pour le court et le moyen terme sans Paul Pogba. C'était un gros salaire bien sûr dans cet effectif, et la Juventus est en train d'essayer aussi d'alléger sa masse salariale globale. Donc ça change quand même pas mal de choses. J'ai peine à imaginer que Paul Pogba se réintègre sportivement à la Juve, mais peut-être qu'on va réfléchir différemment et se dire que d'ici la mi-mars où il va pouvoir revenir, se dire que peut-être ça peut être un atout dans la deuxième, troisième partie de saison, d'avoir un joueur comme ça. Je suis peut-être naturellement optimiste, mais c'est comme on le disait, cette arme polyvalente qu'il peut constituer sur le plan sportif. Il peut apporter aussi, s'il a retrouvé de la forme physique, il peut apporter quelque chose de nouveau. Je crois que c'est pas ce qui est privilégié comme hypothèse, mais c'est une nouvelle en tout cas qui a surpris la Juve, qui a surpris en Italie, qui a surpris dans toute l'Europe et auprès de tous les amoureux de football. Et voilà, c'est quelque chose que la Juventus, j'insiste, n'attendait pas, et j'imagine qu'on va revoir un petit peu ses plans peut-être par rapport aux joueurs ou par rapport à ce qu'il pourrait éventuellement apporter pour la fin de saison. Je crois qu'on ne comptait plus sur lui du tout, et les choses changent un petit peu. Tout à fait. Donc Paul Pogba de retour, rappelons-le, le 25 mars prochain, qui va donc reprendre son activité de footballeur professionnel avec, on le sait pas encore, avec la Juventus en tout cas, ou un autre club, puisque le joueur est convoité par plusieurs clubs, notamment en France, avec l'Olympique de Marseille, qui peut probablement va donc va peut-être emprunter le chemin donc pour recruter justement ce joueur de qualité, et c'est un grand joueur donc qui a marqué l'histoire de l'équipe de France. Allez, on va faire un petit mot sur la Bundesliga puisque vous êtes un spécialiste en la matière. Rappelons-le, David, ce soir on va dire des surprises lors de la 6e journée en Bundesliga avec cette défaite
surprise, entre parenthèses, du Borussia Dortmund qui s'est incliné 2-1 contre l'Union Berlin. Borussia Dortmund, rappelons-le, donc conduit cette saison par son nouvel entraîneur, Nouri Sahin. On va dire que de Borussia Dortmund n'a pas parfaitement commencé sa saison, David. Oui, beaucoup de réussites offensives en Ligue des Champions où ça se passe très bien pour l'instant. Ce 7-1 en milieu de semaine il y a quelques jours contre le Celtic Glasgow. Mais on a compris que Nouri Sahin allait devoir être patient, et ses dirigeants aussi, jeune entraîneur qui est en train de prendre ses marques. Et pour l'instant, son Borussia Dortmund, c'est un peu une friche, c'est un peu encore en jachère. Le milieu de terrain est pas très bien organisé. La défense encaisse beaucoup de buts et l'attitude défensive n'est pas très hargneuse, ce qui est nécessaire dans le football de haut niveau. Et puis, Nouri Sahin n'a pas encore réussi à apposer sa signature. Cet après-midi, cette défaite contre Union Berlin, 9 kilomètres de plus courus par les joueurs berlinois que par les joueurs de Dortmund. Donc c'est quand même un chiffre à retenir. Oui, c'est un mauvais signal. Et puis, il y a un point commun entre ce championnat et tous ceux qu'on vient de mentionner, l'Angleterre bien sûr, l'Italie aussi et l'Espagne. Il y a beaucoup d'adversaires pour lutter contre le titre. Leverkusen a cédé 2 points contre Kiel cet après-midi, c'est une surprise, mais ça sera un adversaire. Le Bayern Munich, bien sûr, qui joue demain contre Francfort. Donc pour Dortmund, c'est plus le mano à mano avec le Bayern Munich, deux candidats au titre seulement de la dernière décennie. Aujourd'hui, il y a des adversaires un peu partout, et le Borussia Dortmund est en train de perdre du terrain en championnat et démarre difficilement sa saison. On n'en est pas encore au stade où l'entraîneur est fragilisé, mais ça pourrait venir vite. Tout à fait. Donc voilà, c'était un tour d'horizon sportif riche, un tour d'horizon sportif européen riche avec vous, cher David Lortolari, notre consultant. Merci pour votre présence et merci donc pour votre interaction avec nous ce soir. On vous retrouvera donc très prochainement, Inch'Allah, cher David Lortolari. Merci à vous. Plaisir partagé. Merci à vous. Merci à vous. Alors donc on va changer de discipline justement, chers auditeurs et auditrices, pour parler d'un autre sport. On va laisser de côté le football pour parler sport mécanique avec le rallye Maroc, qui va commencer donc la semaine prochaine. Malheureusement, le pilote marocain Amin Chiger ne prendra pas part à cette édition de 2024. Il est considéré par les spécialistes comme un favori pour la victoire en rallye 3. Chiger est contraint à l'abandon à cause d'une fracture au poignet. C'est un autre Marocain qui va donc représenter les couleurs du royaume lors de cet événement majeur. Il s'appelle Souleymane Al-Adhari, qui s'est donc qualifié avec brio pour prendre part au rallye du Maroc. Saïd Mjed, nous avons contacté Saïd Mjed. Il est le président de la Fédération royale marocaine de motocyclisme. Il nous a parlé donc de la participation de Souleymane Al-Adhari et l'abandon malheureusement de Amin Chiger. On l'écoute. Je suis extrêmement fier d'avoir des champions comme Souleymane Al-Adhari et Amin Chiger qui représentent le Maroc. Souleymane Al-Adhari a beaucoup travaillé pour se préparer à cet événement dans la catégorie Rallye 3. Même c'est une épreuve très exigeante physiquement. Il a fait de nombreux sacrifices pour participer à cette compétition qui marque la finale du championnat du monde 2024. Et pour notre champion Amin Chiger, malheureusement blessé, ne pourra pas participer à cette année. C'est un coup dur pour nous, mais nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Il a déjà été champion du monde il y a 2 ans. Et nous espérons le revoir, Inch'Allah, bientôt en pleine forme pour les prochaines compétitions. Voilà, c'était donc Saïd Mjed, président de la Fédération royale marocaine de sport moto. On rappelle que le rallye du Maroc a déjà commencé hier, le 4 octobre, et il va s'achever donc le 11
du même mois. On va parler d'une autre discipline, le trail, avec le coup d'envoi ce matin du marathon de l'Atlas, 42 km et 1600 mètres D+. L'une des 4 courses de l'Atlas Quest. Chez les hommes, c'est le Corse Noël Giordano, spécialiste du 40 mètres en terrain, accidenté et grand favori de la course qui s'est imposé en 4h31 minutes, battant de 3 minutes le record de l'épreuve, tenu depuis 2014 par le Marocain Rachid El-Morabiti. Je vous propose donc d'écouter Noël Giordano. Il est au micro de Eva Cohen. Franchement, c'est magnifique. L'autre Atlas, ça, c'est un paysage à couper le souffle. Et je suis très ému parce qu'on traverse des villages et on comprend la vie, la vraie vie là. C'est vraiment une belle expérience pour moi d'être venu ici, au Maroc, faire cette course. Et après, sur la course, je connaissais pas trop le terrain. Je savais que ça devait être technique, mais ça a été technique comme chez moi en Corse. J'avais l'impression d'être là-bas et après, voilà, j'ai fait ma course et voilà. Voilà, c'était donc Noël Giordano. C'était donc sa première participation à l'Atlas Quest. Il va prendre le départ demain de la deuxième étape, donc, et on espère donc qu'il va s'imposer sur le format challenge, somme des 2 chronos. Chez les femmes, c'est la Marocaine Aziza Raji qui a remporté le 42 km pour sa première participation, 6h22 minutes. Je vous propose d'écouter évidemment donc la championne marocaine Aziza Raji, toujours au micro de Eva Cohen. La première fois avec Trail Lotat, le parcours c'est magnifique et ça va, préparation à un marathon des sables, Inch'Allah. Merci l'organisation, merci. Et voilà, donc on arrive à la fin de Studio Sport. C'est un plaisir de partager ce beau moment avec vous, chers auditeurs et auditrices. Le retour, ça sera donc demain, même heure, même endroit.